Pozdrav narode i dobrodošli na Ganiša kanal, moje ime je Jelena i evo nas danas ponovo nakon svih ovih dešavanja 15. marta, nakon ovog jednog, da kažemo, strateškog poteza i sa jedne i sa druge strane. Zapravo šta se desilo? Desilo se da je jedna i druga strana imala određenu strategiju. Kad kažem jedna i druga strana, mislim na stranu svetlosti i na stranu tame. Da, zaista je bilo tako, to je bio jedan direktan sukob, bilo je puno emocija, znači sukob između dve strane, jedan je bio vođen svetlošću, a drugi tamom. Naravno, bilo je tu i manipulacije. Znajte da se ovakve stvari uvek manipulišu, naročito i astrološki gledano u prisustvu Rahua, koji po Đotišu ume jako dobro da manipuliše, ali i da izazove veoma iznenadne situacije, a Boga mi i da povredi, i da recimo donese i ono što se i desilo sa određenom tehnologijom nepoznatom koja je korišćena, za koju se još uvijek ne zna šta je tačno. Ja neću pominjati reči iz prostog razloga što ne želim da algoritam to zloupotrebi, a s druge strane moram da naglasim da nijedan astrolog, normalan astrolog, neće savjetovati da se pokreću bilo kakve akcije na samu eklipsu i na dan retrogradno stacionarnog Merkura. To nijedan normalan astrolog neće nikome savjetovati, a ponajmanje da se ide na ovako velika okupljenja koja su se desila 15. marta u Beogradu. Uglavnom, ukoliko je reč o nekom astrologu koji radi za ovu drugu stranu, za ovu tamnu stranu, on će to savjetovati, naravno, toj istoj strani da krenu u akciju ukoliko žele nešto da okončaju kod neprijatelja. To naglašavam iz prostog razloga što je sigurno da druga strana koristi astrološke usluge. To je i njima, da kažemo, dozvoljeno i dostupno, tako da oni vrlo dobro znaju koje korake treba preduzeti u određenim situacijama. Nažalost, desile su se i da kažemo i neke neželjene situacije, da je dosta ljudi imalo problema zdravstvenih, znači povređeni su od tog tajnog nekog čudnog oružja, što ovaj Rahu u ribama baš ukazuje. Rahu u ribama je i uključen u ovu celu situaciju sa retrogradnim Merkurom. Uključen će biti i sa kombinacijom vezanom za solarnu eklipsu koja će se desiti 29. marta i naravno bit će on tu isto uključen u situaciju sa ulaskom Saturna u znak riba po Đotišu istog tog 29. marta. O tom 29. martu i velikom poravnanju 6 graha ili planeta već sam govorila u 2 videa koje su bila snimljena oko početka ove godine, tako da eto, slobodno to pogledajte, a link će biti dat u opisu. Dakle, šta hoću da kažem sada? Hoću da kažem da želim da uradim jednu analizu o nekim tim sad momentima koji su vezani između ove dve eklipse koje se desila, znači eklipsa 14. marta i eklipsa koju očekujemo 29. Znači nikada između dve eklipse ne treba ulaziti u bilo kakve rizike. Znači to svaki normalan astrolog savjetuje, naročito se u Đotišu to savjetuje. Znači nikada ne treba odpočinjati nešto novo, ne neku akciju i tako dalje. A plus imamo i ovog retrogradnog Merkura, pa imamo i retrogradnu Veneru, znači stvarno se, čak i sunce ušlo u znak riba po Đotišu, tako da se stvarno nešto zakuvava, nešto se zaista meša, neka supa, neko jelo se priprema. Pazite, to je jedna situacija koja je i nepredvidiva sa znakom riba, potpuno nepoznata i gde samo duhovno može pomoći, gde samo rad na sebi i u tišini pomaže, rad na emocijama. Verujte mi, ovaj znak je i znak vode. Znači mora da se radi i na emocijama, zato što su emocije naša voda ili naše vode. Tako da ja zaista vas apelujem na vas u ovoj turbulentnom, ovo je zaista pokrenuto nešto, turbulentno dešavanje
energetsko, emocionalno i slično i unutar nas i izvan nas, pokušajte da razumete najpre sebe i šta se u vama dešava i nemojte projektovati stvari na druge i na drugog. To je najvažnije. Znate, najvažnije, jer sada treba gledati unutar sebe šta se dešava i kako to prevazići. To je ono što je najbolje što možemo da iskoristimo od ovih eklipsi, odnosno od ovog perioda eklipsi koje opet imaju produženo dejstvo sve do naredne sezone. Dakle, ulazimo u jedan turbulentan period zato što je to period riba, to su duboke promjene u svima nama, ali i u našem društvu, budući da ćemo ući u to poravnanje 29. sa Saturnom koji će promeniti znak po Đotišu. Dakle, narode, pripremite se za jedan period rada na sebi pre svega, rada na vašim emocijama, jer ovdje je važno emocije zaista kanalisati kako treba. Te emocije mogu da se uzburkaju i na toj jednoj tamnoj strani nas, jel? Tako da tu treba staviti akcenat na toj jednoj neosvešćenoj strani unutar nas, znači tu treba staviti svetlost i tu treba hraniti ljubavlju, ono što zaista i pomaže na kraju krajeva i što pobeđuje na kraju krajeva. Ljubav uvek pobeđuje. Ljubav je pobedila i ovog 15. marta. Ali pobedili su i oni tamni čime? Pa time što su prezentovali svoju silu. Ali to rade oni koji su nemoćni nad ljubavlju, ispred ljubavi. Znači, ljubav jeste pobedila, ali su oni demonstrirali svoju silu. I sada treba biti mudar i dalje. Mudrost, ovdje je najvažnije. Tišina unutrašnja, najvažnija. Ne nasedajte na provokacije, ne nasedajte na manipulaciju. Unutar sebe, unutar tog neistraženog dela posmatrajte i gledajte da te energije budu satvične, da one budu pozitivne, da one budu uzvišene i dalje. Čuvajte to, treba će nam to, to je jedino oružje. Ljubav je naše jedino oružje. I nikada se neće promeniti ni jedan sistem uz te emocije nekontrolisane. Uvek se posle svih ratova, posle svih sukoba, posle svih tih teških emocija koje mogu doneti žrtve, uvek se na kraju sedne za sto. Ne može drugačije, mora da se pregovara. Pogledajte šta se desilo u Ukrajini, mora na kraju da se pregovara. Pogledajte šta se desilo tamo na teritoriji Palestine, Gaze, mora na kraju da se pregovara. Znači, emocije su te koje nas rade. Zato gledajte da što bolje u ovom periodu upoznate te neke svoje tamne delove. Eto, to je moj savjet. I evo sada kod ovog jednog drugog dela, a vi ste to tražili, da uradimo analizu za ova dva pomračenja za ovu sezonu pomračenja eklipsi u martu mesecu, koje se i poklapa sa poravnanjem i sa ovim dešavanjima i sa retrogradnim Merkurom i tako dalje. Dakle, to ste vi tražili, bit će urađeno za sve poznake i analiza sledi. No, pre nego što počnem, želela bi da podelim sa vama neke svoje uvide baš na osnovu ovog Rahua u ribama po Đotišu koji je napravio ovaj incident sa ovom nekom nepoznatom tehnologijom 15. marta. I evo nas sada kod posmatranja astrološke karte za moment upotrebe te neke čudne tehnologije 15. marta 2025. Na ascendentu šta se dešava, vidimo da se tu nalazi mesec i da je tu Ketu zajedno s mesecom u znaku device po Đotišu, a ovo sve ukazuje na jednu problematiku koja može biti vezana za neku službu, može biti vezana za, možda i policiju ili neke druge strukture koje su u službi države, odnosno institucija tih, i imamo jednu situaciju koja je značajna iz ugla zdravlja,
budući da je to znak device, a budući da je u pitanju i sam mesec ovdje u prvoj kući zajedno sa Ketuom. Znači ovo donosi jednu situaciju koja je bila i iznenadna po pitanju određene čak upotrebe nekog oružja. Jel? Zašto kažem oružje? Zato što Mars dominira 10. kućom, znači on i dominira samom situacijom. Za sam poznak devicu, ovaj Mars ili Mangal u blizancima je funkcionalni malefik. Inače vlada samom 8. kućom u ovnu ovaj isti Mars, a otišu u 10. kuću, znači ima nekog oružja, definitivno. Ono je negde i duplo, znači budući da je Mars u blizancima sigurno da će i ljude koji su prisutni na ulicama, odnosno neka je vojska prisutna, specijalne neke jedinice su prisutne na ulicama, a kad pogledamo i vladara 3. kuće, taj isti Mars dominira opet tom nekom situacijom. Dakle, ovo je slika tog nekog, što bi ja rekla, čudnog napada. Rahu je uključen u tu priču, budući da je on suprotan od samog Ketua, a kada kažemo da Mars pravi 4. drišti prema Ketu, on će praviti i jedan uticaj i na samog Rahua koji se nalazi naspram tog Ketua. U Đotišu ne postoje aspekti kao u zapadnoj astrologiji, znači ne postoje ti neki aspekti kako se nazivaju kvadrati, trigoni, sekstili i tako dalje. Ono što je zajedničko jesu konjukcije, ali konjukcije u istim kućama, orbisi su više manje nebitni, osim kada je u pitanju taj neki planetarni rad, kada imamo istu situaciju, znači da se planete nalaze na istom stepenu, i to se također naziva juda, planetarni rad, i imamo s druge strane spaljenost kada je u pitanju sunce. To je sad specifičnost za svaku planetu. Međutim, da se mi vratimo ovom samom Rahu i ovoj situaciji oko ovog dominantnog nekog, da kažemo, oruđa ili oružja, nazovite kako hoćete, ali ipak je bilo u upotrebi nešto što je nedozvoljeno, što je tajno, jer taj Rahu i taj Ketu uvek nose nešto nedozvoljeno i tajno, a budući da je Ketu u prvoj kući ovog događaja, Ketu je čak i neka vrsta i oduzetosti tela, oduzetosti kontrole. Tu je u konjukciji sa mesecom, to ništa nije dobro. Znači, cela ova situacija, cela ova gungula što se dešavala tog momenta zapravo je slika ovoga što vidimo na ovom astrološkom prikazu događaja. Dakle, narode, ponavljam, pobedile ljubav, pobedile rodoljublje. Sav ovaj marš studenata 4 meseca sigurno je nešto probudio u svima nama, makar te bratske snage, bratske energije. Zaista oni nisu ono što smo mi imali možda kao viziju o njima, da su oni i lenji ili nezainteresovani uopšte za sve što se dešava u zemlji, ali oni su nas podsjetili da se vratimo našim korenima, da se vratimo zajedništvu, da se vratimo rodoljublju, našem folkloru, porodici, našoj slobodi. I zaista Srbija je i probuđena nakon svih ovih izazova koji su došli sa zapada, i na proteklih nekoliko mjeseci. Možemo zaista da kažemo da su se puno uskomršale te neke pozitivne energije, probudio se naš narod, a sad taj period koji se desio, koji se dešava već neko vreme i zakuvava se i sa retrogradnim planetama, i sa retrogradnom Venerom, i sa retrogradnim Merkurom, jeste zapravo i poziv da sada razmislimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Znači, nije poenta da rušimo sistem emocijama ili da nešto sad prezentujemo ili da protestujemo ili manifestujemo ovo ili ono. Ok, pouka je tu, trebamo se okrenuti sebi, trebamo da se ujedinimo jer smo jači smo od svih njih, bez obzira na oružje koje se koristi. Tako da, dragi moji, ovdje treba tu jačinu iskoristiti pametno, strateški, smisliti neki
dobar plan, a u suštini rješenje već postoji, samo treba da se tom rješenju okrenete, bez obzira na neke vaše određene predrasude koje se gaje i koje kolaju. I naravno te informacije možete naći na internetu, samo molim vas, budite otvorenog duha za te nove informacije i taj vaš sud koji budete imali možda je preteran i možda ima suviše nekih predubeđenja. U pitanju je privremena skupština dostojnih naroda srpskih zemalja i pomorskih. Njima se obratite, oni imaju rješenje, oni su napravili rješenje 16.6.2020. godine. To nije politička organizacija, to su obični ljudi kao što ste vi. Ja? Njima se obratite, oni su pametni bili, iskoristili su situaciju, za njih ne znate zato što ih kriju od vas, nećete ih vidjeti nigde na zvaničnim medijima, zato što su oni de jure vaša sloboda, a to znači da su doneli tu slobodu, samo vi treba da je konzumirate i da se okrenete njima, to jest sebi. Eto, ajmo sada idemo na analizu po poznacima za ovaj period između dve eklipse i šta nam svima to može doneti. Kažem može, ne kažem da će doneti sigurno, nego može. Ponavljam, nemojte mi verovati sve 100%, znači nemojte mi slepo verovati. Ok, ajde, ljubim vas, idemo. I evo još jednog dodatka vezano za utjecaj ovih eklipsi ili ove sezone i ovog perioda između dve eklipse, znači pomračenje meseca totalno, ono se desilo u Lavu po Đotišu na 29. stepenu i uticat će na kuću u vašem natalnom horoskopu po Đotišu i na neko emocionalno stanje vaše, na jedan intenzitet, budući da je ipak Lav u pitanju, i na teme koje su povezane sa autoritetom. Dakle, sa nekom i dužnošću i sa nekim vašim samoizražavanjem, generalno to se i desilo, ovog 15. marta. Međutim, ovom celom situacijom, sa ovom lunarnom eklipsom, vlada i sunce, budući da se desila ta eklipsa totalna u Utara Falguni Nakšatrije. Sad, pomračenje sunca se dešava u znaku Riba po Đotišu, u Utara Badra Padi, koju smo već pominjali sa ovim retrogradnim Merkurom, i ono će se dogoditi tu oko tog 15. stepena, 14 stepeni nekoliko minuta, uticat će na kuću koja zauzima, znači koji se nalazi u vašem natalnom horoskopu, znači sad će slediti ta analiza pa ćete znati kako da koristite, znači ta eklipsa će pasti u određenu kuću u vašem natalu po Đotišu i tu će biti veoma prozvane neke teme vezane za disciplinu, za strategiju, za karmu, za strpljenje kojima vlada ovaj isti Saturn, jer Saturn vlada Utara Badra Pada Nakšatrom. Dakle, ovo će biti delimično pomračenje i ono će na neki suptilan način možda promeniti neku vašu percepciju kada je u pitanju vlast, kada je u pitanju bilo kakva represivna mera, ali naravno može dati i nekog uticaja na vašu vitalnost, generalno na vašu svest, na vašu povezanost sa samim sobom i uopšte sa autoritetima i pokreće sigurno neka karmička dešavanja koje mogu biti pozitivna, znači nemojte se plašiti, znači karmička prilagođavanja su ovdje neophodna i zapravo određivanje nekog novog pravca u vašem životu. Inače, efekti eklipsi mogu se osjetiti i nekoliko dana ranije, kritično između dve eklipse. Također, ovo pomračenje može se osjetiti jedno i drugo i nakon samih eklipsi, kad sve to prođe i to u nekom uticaju čak i do 6 mjeseci ili nekoliko mjeseci do sljedeće sezone eklipsi. I evo nas sada kod analize za svaki podznak.
Naravno, trebalo bi uzeti u obzir za one koji ne znaju svoj poznak, a znaju poziciju meseca, da ova analiza također može za njih da znači, te ukoliko je vaš mesec, a ne podznak, znači mesec, u znaku ovna, slobodno oslušajte za ovna podznak šta govorim. Inače, treba imati vašu vetsku kartu ispred sebe, odnosno znati u kom se znaku nalazi vaš vetski poznak ili opet s druge strane pozicija vašeg meseca po sideralnoj astrologiji, to jest po Đotišu. Inače, sam problem oko tog pronalaženja ascendenta po Đotišu može da se reši ako iskoristite mogućnost računanja na devaguru.com sajtu, ili ako vam sve to predstavlja problem, možete se obratiti meni za pomoć. I evo nas kod ovan ascendent, kod znaka na usponu Meša. Za vas pomračenje meseca bit će u 5. kući na posljednjem stepenu znaka lava, utara Falguni, pod upravom sunca, i ovdje su moguće neke emocionalne ili značajne promjene po pitanju odnosa sa decom, njihovog obrazovanja, pa tu i sad neki pomak i u vezi vaše kreativnosti i jedna potreba za samoizražavanjem ili vođstvom s obzirom na jak uticaj sunca na ovu eklipsu. Inače, taj izražaj može biti malo komplikovan jer se taj Surya ili sunce nalazi u kombinaciji sa Saturnom, znači nalazi se u konjunkciji sa svojim neprijateljem, tako da tu mogu nastati i neki problemi i prepreke bez obzira na neke vaše želje i potrebe, ili ćete jednostavno shvatiti nešto što niste shvatili od prethodne eklipse solarne koje je bilo u oktobru 2024. Sada ćete možda već shvatiti u čemu je problem i na čemu treba raditi. Inače, pomračenje sunca bit će u vašoj 12. kući u znaku Riba, tu na tom 14. stepenu Mine, u nakšatri Utara Badrapada, za koju smo rekli da je pod vladarstvom Saturna. I to će sigurno biti za vas jedan period introspekcije, samorefleksije, suočavanja sa gubicima ili nekim možda čak i duhovnim potragama. Kad kažem gubicima, to mogu biti značajni finansijski gubici, nepredviđeni neki troškovi ukoliko niste dobro nešto isplanirali. Inače, potencijalno je moguće i osjetiti neku potrebu za izolacijom, za uzdržanošću, što u stvari i možda i zahteva i neku disciplinu sa vaše strane. Ovo može uključivati i potrebu za samoćom, meditacijom, za suočavanje sa nekim možda karmičkim dugovima koje negde osjećate ili, ne daj Bože, sa nekim zdravstvenim problemima. Sad to se može odraziti najviše i na san, mogu se pojaviti neki psihosomatski problemi sa zdravljem, budući da je ova eklipsa, upravo ova solarna, u Utara Badrapadi pod vladarstvom Saturna, koji govori o nekoj mogućoj skrivenoj problematici, te ne bi bilo loše da povedete malo računa i o sebi, o svom zdravlju i uopšte o nekim možda problemima koji se eventualno dešavaju u vašem radnom okruženju. I kao što smo vidjeli, ovdje ovi vladari nakšatri daju jedan dodatni sloj u interpretaciji, u tumačenju, a ova vladavina sunca tokom pomračenja meseca negdje će možda i poboljšati stvari u vašoj 5. kući, u toj kući gdje su i deca i kreativnost i zabava i sve što vas nekako privlači i volite da radite, dok vladavina Saturna tokom pomračenja sunca može ublažiti tu neku vašu vitalnost, ukazujući na neke možda nove karmičke lekcije kroz ovu 12. kuću i na neki način vas tera vas ta energija da se posvetite više sebi na tom nekom duhovnom planu. Za poznak Bik, pomračenje meseca desit će se u 4. kući, rekao smo na tom posljednjem stepenu lava, Utara Falguni pod vladavinom sunca. Tu su sada emocionalne
neke značajne promjene u ovoj 4. kući, znači kad je u pitanju i odnos sa majkom i osjećaj sigurnosti emocionalne, verovatno se sve to pojačava. Imate neku potrebu za vođstvom, za samoizražavanjem s obzirom na uticaj sunca na ovu samu eklipsu. Ovo sve bacaju određeni drišti, ova sama eklipsa lunarna na vašu 10. kuću, tako da će možda i neki odnos sa nekim autoritetom ovdje biti i bitan. I sad, s druge strane, možemo čak reći da se ova eklipsa može čak i manifestovati kao radost ili zabrinutost kroz neke vaše porodične odnose ili kroz neke odnose koji su vezani za vašu majku. Moguće su i neke promjene u nekim životnim okolnostima, potrebe neke situacije i može da se desi možda čak i promjena vezana za boravak. Pomračenje sunca jeste onako da kažemo prisutno u vašoj 11. kući, na tom stepenu, 14. stepenu riba, odnosno 15. Utara Badra pada je nakšatra, posjećamo se vladavina je Saturna tu u pitanju. Saturn generalno za vaš poznak nije loš. I sad ovo može doneti neki period promjena u prijateljstvima, na polju društvenih mreža, tih nekih socijalnih druženja, može doneti neke dobitke, može neke nove dobitke, može dati neka potencijalna osjećanja da postoje ipak pored svega toga i neki izazovi i neki možda strah od nekih stvari koje vam nisu baš poznate, što opet s druge strane od vas zahteva jednu disciplinu jer ipak vaš poznak je bik i tražite sigurnost u svemu. Sad ovo može uključivati i neki prekid određenih veza, kako prijateljskih, tako i nekih veza ljubavne prirode, budući da se tu negde meša i ovaj Saturn koji upravlja ovom nakšatrom u kojoj se nalazi eklipsa. Dakle, tu su i važne neke karmičke lekcije i naravno važno je strpljenje na polju ovih odnosa, prijateljskih i ljubavnih. Kao što sam rekla, ovi vladari nakšatre zaista dodaju taj jedan sloj u interpretaciji i ovdje će ova vladavina Saturna nad pomračenjem sunca možda ublažiti vitalnost vašu i naravno donoseći neke značajne karmičke lekcije u 11. kući, u toj bavi. Sad, kada je u pitanju poznak blizanci ili ako imate mesec u blizancima, a ne znate vaš poznak, pomračenje meseca bit će u vašoj 3. kući, te možete očekivati neke emocionalne i značajne promjene kroz komunikaciju, kroz odnose sa braćom i sestrama, na nekim kraćim putovanjima i vjerovatno tu će biti neka pojačana želja da se izrazite ili pak da pokrenete neku vašu potrebu da vodite, da ste lider u nečemu, s obzirom na ovaj uticaj sunca koji se odražava preko nakšatre. Dakle, ovo može da se manifestuje i kao neka radost na ovom planu ili čak i zabrinutost kroz komunikacije između braće sestara i može čak i dati, promeniti neku sliku koja je vezana za te vaše odnose sa njima i može naravno doneti neke izazove u vezi sa putovanjima, ali u svakom slučaju budući da ova eklipsa i iznosi neke emocionalne rezultate od prethodne eklipse, znači možda ćete tek sada shvatiti u čemu su sad ti problemi u domenu same te komunikacije sa vašim neposrednim okruženjem, komšijama, braćom, sestrama i tako dalje. Pomračenje sunca će se desiti u vašoj 10. kući. I ovdje je jedan period promjena u karijeri veoma naglašen. To će uticati i na vašu reputaciju ili ophođenje sa autoritetima. Potencijalno ćete se možda osjećati negde isputano i možda ćete imati neke izazovne situacije na ovom polju. Ovo može uključiti neke nove mogućnosti za vašu karijeru ili pak kraj određenih profesionalnih angažmana sa opet nekim manjim fokusom na određene neke stare obrasce. Inače, ova solarna eklipsa, pomračenje sunca,
Rekli smo, dešava se u Nakšatri Uttarabhadra pada pod vladavinom Saturna, tako da ovdje imamo jednu jaku karmičku lekciju baš po pitanju 10. kuće. I evo nas kod podznaka Rak. Dakle, pomračenje meseca bit će u vašoj drugoj kući. Emocionalne i neke značajne promjene možete osjetiti na polju vašeg nekog finansijskog blagostanja, možete osjetiti čak i neke promjene na polju vaše same porodice ili tog nekog vašeg načina kako razgovarate sa članovima porodice, znači kako vi sa njima komunicirate i verovatno ćete imati neku pojačanu potrebu za samoizražavanjem na ovom planu, odnosno da kažete ono što zaista mislite i ovo može da se manifestuje i kao radost s jedne strane ili možda čak i neka vrsta i zabrinutosti u vašim porodičnim odnosima, a može se desiti neka promjena po pitanju vaše finansijske situacije. Generalno ovdje imamo uticaj sunca, tako da ne bi trebalo da bude nekih velikih možda i emocionalnih uznemirenja po pitanju i porodice i novca, sve naravno koliko je vaše sunce što bolje postavljeno. Pomračenje sunca desit će se u vašoj 9. kući i to će biti jedan period promjene po pitanju odnosa sa nekim autoritetima koji imaju neku inspiraciju za vas ili koji možda donose neke novine u vaš život. To mogu biti čak i neke duhovne vođe ili religiozne vođe ili neki mentori. Potom tu su i neka putovanja na neke velike udaljenosti ili postoji neka veza i sa određenim možda da kažemo i angažmanima kada je u pitanju inostranstvo. Sve ovo zahteva jednu i dodatnu i disciplinu, jel? I ovo može uključivati neke nove mogućnosti, vas, neke nove horizonte, možda je sve to praktično i potpuno nepoznato za vas, ali ćete se po meni na kraju krajeva i upustiti u ove neke nove izazovne momente i u suštini možda čak i zaboraviti na neke možda karmičke izazove koje može da donese ovo pomračenje sunca za vas u 9. kući, ali bit će ih, ali opet kažem bit će donekle i ublaženo to sve što se odnosi na te neke karmičke eventualne dugove. Jer ipak je u pitanju 9. kuća, kuća darme, odnosno možda bude i situacija u kojoj ćete shvatiti kakav je to odnos između vaše karme i darme. Zapravo darma je ova 9. kuća, to je isto kuća vaše lične evolucije i shvatit ćete da sve što se dešavalo, sve te aktivnosti koje ste radili ranije, sada počinju da dobijaju neke obrise i neki smisao. Vi verovatno možda nećete znati u što se upuštate, ali ćete osjećati duboko negde da idete dobrim putem. I da je to jedini put, zapravo put darme. Za poznak lav pomračenja meseca desit će se u vašoj 1. kući, tako da će sad neki emocionalni doživljaj, neke značajne promjene nastati najviše ili kao neki rezultati se pokazati u nekom tom ličnom delu, znači po pitanju vašeg sopstvenog identiteta, vašeg fizičkog tela, vašeg izgleda i verovatno sa nekom pojačanom potrebom za nekim samoizražavanjem, za nekom vrstom nekog boljeg odnosa prema samom sebi. Dakle, ovo može da se manifestuje kao radost u nekom smislu, a može čak i da bude i zabrinutost i ovdje je i naglašena ta neka potreba za određenim promjenama i naravno tu su rezultati od prethodne eklipse koja se desila u oktobru mesecu. Pomračenje sunca je u vašoj 8. kući, tu će se ono desiti i to je period promjena, baš dubokih promjena, budući da je ovo sad je reč o samom suncu koje je i vladar vašeg samog poznaka ili lagne, dakle sunce je pomračeno, vaš lagneša je pomračen u tranzitu. Tako da će ovdje biti dosta akcenta, dosta nekih situacija koji se odnose na ezoteriju, koji se odnose na neka vaša lična istraživanja, na neku vašu ličnu transformaciju. Ovdje je moguće i neko
potencijalno osjećanje nekih određenih i strahova i problema i određenih ranjivosti, jer se možete suočiti s nekim iznenadnim događajima u životu koji vam možda neće prijati. Ovo može uključivati neke nove mogućnosti, potpuno nove, za jednu zaista duboku promjenu ili za kraj nekih određenih odnosa u vašem životu. Sad, moguće su i sad zbog Saturna koji vlada ovom kućom, odnosno ne ovom kućom, nego ovom nakšatrom gdje se nalazi sama eklipsa u vašoj toj 8. kući, može negde da naglasi također i neke karmičke lekcije upravo na polju te vaše lične transformacije. Evo nas sada kod Device, poznak Devica. Pomračenje meseca desit će se u vašoj 12. kući i tu su sad moguće neke promjene koje se odnose na polje duhovnosti ili neki osjećaj nekih gubitaka, finansijskih, kako god. I verovatno su pojačani neki određeni strahovi, ali s obzirom da imamo i nakšatru koja je pod uticajem samog sunca, možda ćete poželiti da bacite neko svetlo na vašu 12. kuću, na taj vaš neki podsvesni deo i da radite na njemu. Dakle, bez obzira što možda osjećate neku neobjašnjivu anksioznost ili imate neke skrivene želje ili potrebe da se izolujete, svakako ovaj period može biti jedan od jakih duhovnih perioda za vas, emocionalno gledano, i da negdje shvatite šta se sad to dešava unutar vas kada naiđe neka energija, odnosno kako da iskontrolišete najbolje na najbolji mogući način. Ovo samo pomračenje meseca, ono u stvari utiče na jednom duhovnom nivou na vas. Ono se pokrenulo još prethodne godine u oktobru mesecu i sada nekako vi sagledavate, dobijate rezultate tih nekih nejasnih situacija ili nekih možda projekata koje ste zamislili ili nekih odnosa koje ste možda raščistili, započeli ili imali određene probleme. Sad se vide određeni rezultati svega toga. Pomračenje sunca će biti u vašoj 7. kući i ono nagoveštava period promjena na polju partnerstva, u braku. Sad tu su potencijalni neki momenti vezani za određenu izolaciju ili određenu potrebu da se negde malo, što se kaže, izolujete, da li od partnera ili sa partnerom, ili jednostavno da negde možda uskočite u neku novu dinamiku odnosa ili pak da završite neki stari obrazac odnosa. Sad ovdje se pokreću najverovatnije neke karmičke lekcije, baš povezane sa ovom kućom braka, partnerstva, nekih biznisa, tako da eto, te karmičke lekcije mogu da se pojave u nekom narednom periodu do septembra meseca i da ih uspešno rešite, nadajmo se. I evo nas kod ascendenta, podznaka Vaga. Pomračenje meseca desit će se u 11. kući i sad su tu neke emocionalne promjene, značajne promjene vezane za određene dobitke od vaše profesije. Također tu su i prijateljstva i određena vaša nadanja, težnje i postoji tu sad jedna potreba da se malo više izrazite na tom planu. Malo će više tu i biti nekih mogućih problema ili emocionalnih nekih nestabilnosti ili otkrića u nekim odnosima. To se može odraziti također i na odnose sa određenim ljudima, prijateljima ili osobama do kojih vam je veoma stalo, možda čak i sa starijom braćom i sestrama. Tu su i neke možda i zabrinutosti vezane za njihov život. Također mogu se pojaviti i neka rješenja u vezi svega toga ukoliko su ona negde bila nejasna ranije, kako rešiti možda odnos s nekim ljudima ili čak vaš socijalni život ili neke društvene vaše prijateljske veze. Tako da ćete sad možda malo će vam biti jasnije šta se dešavalo na tom polju i kuda treba ići dalje.
Sad, pomračenje sunca će biti u vašoj 6. kući i ono naglašava neki period promjena kada je vaše zdravlje u pitanju, neki period možda i sukoba sa neprijateljima u vašem svakodnevnom radu. Mogući su i neki problemi koji su vezani i za vaše kućne ljubimce ili pak neki problemi koji su vezani za neke administrativne poslove. Nešto se možda novo javlja u vašem životu i deluje vam potpuno nepoznato. Ova 6. kuća je svakako i kuća i čišćenja karme, a budući da se ovo samo pomračenje sunca nalazi u toj Uttara Bhadrapada nakšatri pod vladarstvom Saturna. Ovo zaista ukazuje na jednu veoma važnu karmičku lekciju za vas, baš po pitanju ove 6. kuće. Kako god, ovdje je i neko čišćenje dosta važno i možda čak i neka disciplina da se usvoji. I s druge strane, razumite da ipak ovaj Saturn nekako radi za vas, vlada Trikona kućom, Kendra kućom i on je yoga karaka za vaš poznak, tako da šta god to bilo, kakva god suočavanja da imate, kakva god karmička čišćenja da imate, imat ćete zaista velike koristi od toga i znaćete o čemu je ovdje reč već u septembru mesecu, znači imat ćete jedan potpuno drugačiji osjećaj. Za poznak Škorpion pomračenje meseca desit će se u 10. kući. Će biti nekih emocionalnih ili značajnih promjena na polju karijere, vaše reputacije, odnos s autoritetima isto naglašen, ali će situacija biti jasnija. Jasnije ukoliko su postojali neki problemi od prethodnog oktobra meseca, od prethodne sezone eklipsi. Sad, ovo se može u vašem životu pojaviti kao neko olakšanje, rasterećenje, možda će se i desiti neka potreba i za promjenom nekog vašeg posla, promjena radnog mesta, tako da možda to bude i neki rezultat od prethodnih eklipsi od oktobra meseca, od kada vi očekujete i neke promjene na ovom planu. Pomračenje sunca bit će u vašoj 5. kući i ukazuje na neki period promjena po pitanju vaše kreativnosti, vaše emocionalne inteligencije, odnosa sa decom, pitanje obrazovanja i tako dalje. Tako da može da se desi da imate jedan osjećaj zadrške na ovom polju, u ovom planu, u ovoj kući. Dakle, tu su i neki potencijalni, možda i novi problemi na ovom polju. Tu je neki neophodan fokus na nekoj disciplini. Imamo neke karmičke lekcije, baš što se tiče ove 5. kuće. Tako da ulazite u jedan možda period koji je ispred vas, gde ćete sagledavati neku drugačiju odgovornost po pitanju tih nekih aktivnosti ili odnosa sa decom, znači aktivnosti koje se odnose na neki plezir, na neka zadovoljstva. Tu su naravno i odnosi kada su u pitanju i ljubavni, neki susreti i tako dalje. Tako da ćete tu verovatno biti onako malo izazvani na tom polju. Inače, za poznak Strelac pomračenje meseca desit će se u vašoj 9. kući i budući da je u pitanju mesečevo pomračenje, mesečeva eklipsa, emocije su tu u pitanju, bit će nekih značajnih promjena kada je u pitanju 9. kuća i po pitanju dugih putovanja, visoko obrazovanje isto negde prozvano. Ovdje se neke stvari vezane za tu 9. kuću sada negde možda i rešavaju i daju svoje rezultate od prethodne eklipse. To može biti, ajde da kažemo, i mač sa dve oštrice, da osjećate i neku radost i zadovoljstvo, a opet s druge strane možda i neko nezadovoljstvo, ipak je u pitanju eklipsa. Sve zavisi zapravo u kakvom je stanju vladar vaše 9. kuće, to jest u kakvom je stanju sunce. Kada je u pitanju pomračenje sunca, ono će biti u vašoj 4. kući i to će naglasiti jedan bitan period promjena u kući. Biće tu nekih novina koji su vezani za vašu majku ili za odnos sa majkom. Također i neke novine po pitanju vaše emocionalne sigurnosti ili isto i po pitanju nekih nekretnina i vašeg vlasništva. I ovo polje zahteva jednu
jaku disciplinu, moguće su čak i neke nove kućne obaveze ili rješavanje nekih porodičnih problema i tu je važno shvatiti da će neki glavni fokus energija u tom narednom periodu zbog ove eklipse biti baš onako naglašen u vašem životu što se tiče ove 4. kuće, sugerišući vam na neke možda nove karmičke lekcije i neke uvide što se tiče upravo ove oblasti. I evo nas kod poznaka Jarca, pomračenje meseca, bit će u vašoj 8. kući. Sad, ta situacija je možda malo i nepredvidiva za vas, možda malo onako deluje sve to turbulentno što se dešava, ta neka potreba za nekom vrstom promene i transformacije, možda ako već postoji, ili neki zajednički resursi, ili neke možda ezoterijske stvari. Može se sve pokazati sa ovom lunarnom eklipsom na jedan drugi način kao rezultat prethodne eklipse u oktobru mesecu. Dakle, da se sada nešto sve pokrene, da da neki rezultat, upravo ta neka vaša transformacija koja se započela pre nekoliko meseci, znači u oktobru mesecu, i da sad sa ovim nekim možda novim momentima, kroz ovu lunarnu eklipsu, ovo novo pomračenje, kroz 8. kuću, zaista vidite rezultate te vaše duboke promene. Dakle, to se stvarno može manifestovati na pozitivnom, na negativnom, znači u nekom osjećaju i uopšte možete osjećati i jednu vrstu baš dubokog zadovoljstva. Sada, tu isto naglašavam jednu moguću situaciju koja može da izbaci u prvi plan i neku potrebu da se poboljša vaše zdravlje ukoliko postoji neka moguća potencijalna hronična bolest. Sad, kada je u pitanju pomračenje sunca, sunce će biti pomračeno u vašoj 3. kući i naglašavajući jedan bitan period promjena u komunikaciji sa braćom i sestrama, mlađima od vas, na nekim kraćim putovanjima i možete se i potencijalno i osjećati malo i iziritirani u odnosu sa njima, što sve opet sa vaše strane zahteva i neku vrstu discipline i uzdržanosti. Sve ovo može i dati i neke nove mogućnosti po pitanju komunikacija uopšte i fokus će biti na rješavanju tih nekih mogućih potencijalnih karmičkih problema potencijalnih, jel? Sad, ova solarna eklipsa dešava se u toj Uttarabhadra pada nakšatri pod vladarstvom Saturna, a Saturn je opet vaš vladar, tako da što je bolje on položen u vašoj natalnoj karti, lakše ćete prebroditi ovaj period ili ovu eklipsu ili period do sljedeće eklipse, bit će vam lakše, ali kako god vi ćete najverovatnije shvatiti lekcije, karmičke lekcije koje dolaze sa ovom solarnom eklipsom kroz vašu 3. kuću. Inače, sam poznak Vodolija osjetit će pomračenje meseca ili lunarnu eklipsu kroz 7. kuću, pa će naglasak biti na braku, na partnerstvu, na određenim nekim biznisima. Verovatno će se pojačati ta želja za samoizražavanjem ili nekim liderstvom, jer imamo uticaj sunca također na ovu eklipsu. Tu je i pojačana odgovornost jer imamo i Saturna koji je zajedno sa suncem u opoziciji prema ovoj eklipsi. Dakle, ovo može da se manifestuje kao određena neka satisfakcija, neko zadovoljstvo, jer se dešava neki rezultat iz prethodnog perioda od prethodne eklipse u oktobru mesecu. Sad zavisi sve kako je položen i mesec u vašem natalu i u kakvom je položaju samo sunce i Saturn. Svejedno, idemo dalje kod pomračenja sunca za poznak Vodoliju. Ono će biti u 2. kući, u 2. bavi, naglašavajući jedan period promjena po pitanju odnosa sa porodicom, po pitanju izražavanja, kada je u pitanju i vaš osjećaj sigurnosti, tako da tu možda ulazite u jednu novu zonu, možda neka nova zona nesigurnosti. Sad, budući da je Saturn taj koji vlada ovom nakšatrom, a Saturn je opet taj koji vlada i vašim poznakom, ovo ne bi trebalo da donese neke negativne rezultate, već naprotiv trebalo bi da vas upusti u neke nove poduhvate upravo na tom finansijskom planu i upravo na tom odnosu sa vašom porodicom. Inače, za poznak Ribe imamo pomračenje meseca kroz 6. kuću, pa sad tu mogu
da se pojave i neke emocionalne ili značajne promene na polju zdravlja u svakodnevnom životu, možda i sa vašim kućnim ljubimcima, takođe i neke možda emocionalne značajne promene kada su u pitanju i administrativni poslovi ili možda sukobi sa nekim vašim otvorenim neprijateljima ili rivalima, tako da može čak i da se desi da neki konflikti koji negde tinjaju baš tu kad je u pitanju vaš posao ili neki ljudi s kojima se ne slažete, može sada da pokaže neke rezultate kojima možda neće prijati. Ipak je to 6. kuća, ipak je to duštana i može da se desi da na kraju krajeva kažete pa dobro, ovo sam i očekivala ili očekivao, i tu je svakako jedna i vaša i potreba da to iznesete na čistac i da se zna ko je ko. Tako da ova situacija vama ide ruku pod ruku. Kako god, pomračenje sunca desit će se u vašoj prvoj kući i zaista to će biti jedan značajan period ličnih promjena, možda promjena vezanih za vaše fizičko telo, za vaš fizički izgled. Možda ćete poželiti da nešto promenite na svom fizičkom izgledu. Sad možda ćete čak i osjetiti da ne znate šta ili da se možda osjetite čak i sputano na tom planu, ali pazite se, ovdje je najvažnije da povedete računa o svom zdravlju. Znači to je ovdje najvažnije. Dakle, ta slika o sebi koju imate treba da se ulepša, treba da se prolepša, jel? Treba da se posvetite sebi kako god i naravno ne zapostavite svoje zdravlje. Vrlo je važno zato što je u pitanju ipak ova solarna eklipsa koja pada u vašu prvu kuću. Za sunce to je dobra pozicija, međutim Saturnova je kšatra, Utara Badra pada, tako da morate povesti računa i o samim nekim možda novim karmičkim lekcijama koje predstoje u narednom periodu do sledeće serije eklipsi do septembra ove godine. Narode, stigli smo do kraja ovog izlaganja i do sledeće prilike, vaša Jelena.